وإذا خورز نقطة كشته بازونجت نو خبر تیم اینفورماسیون را وقت آبونه صبرتين آبونه فيره والواتكم وفرت ministradel سخست فنتاسازه أبت آصر استاج سلوجبه خيسار مغون سكوند تساسكم جنة أخست كنا يخسته ایران آدم نیکوفیرو خودزن و رسیه خوز خیصود سردار خیمه رایستا و رسیه والواتکو آورت مینیسترادا دیلیگاسیه. پادساخادون اونیورسیتیت آسودست والواتکو آورت مینیسترادا رافدستون مازدته. Fintesaz razme feszkest areszterced valvetkum averte ministrad, eppet aszerezteg ministrade kussete arechter tessag averte echest kuttuj avarion irvezin genen kustete. Ministrade szerezteceten vagderced cetjenembert. Сесера Стейфентеса за хусарирстон уалваткон аварта министрад несанкания профессионалун берегбун юбилейцы темпацы хадун драмун театра вахдерцет цетченембер. Ремберду авджитен видеоролик равдестой кустуаты истории амар хайде федел. Уйфесте залмет цетченегдавай бахастой республикой Тереса. Айзаледеста хусарирстона ама вараси федерации гимте. Важете Амерем Бердуевич разран хаскутта валваткон аварт министр гасете Ибрагим Уйбан санкутта захга министрад анагулмпе ахест кане раз аварт хастен валваткон аварт юварс канен автома республика сержете эдасинат какканен. Указом президента 4 октября 2008 года была создана МЧС Республики Южная Осетия. Наладить работу молодого министерства помогли руководство, центральный аппарат Министерства, Северокавказское региональное отделение МЧС России. Сегодня в структуру ведомства входят служба гражданской обороны, противопожарная служба, поисково-спасательное подразделение, работающие в круглосуточном режиме. Залогом успехов в достижении поставленных целей является профессионализм сотрудников, их оперативность, решительность и самоотверженность в борьбе с природными катаклизмами. Арвалбон дарвалаткон аварт оперативон тахта خصن کنن زنگ سیر وسته وازنز آواریون خص کنن کسته مینیستراد ایروازن گنجت تخته امراستار خایت تفرس رستگل ایوارس کندرت بیره دراگی کن ساوت بانسان کتا گاسی فرد اکتیوون ایرازنز خساری رستون اما ورسی والوت کن آورت مینیستراد تخسن اما خواسته گاسیت ایبراگیمن خستم گسکه وی در بیره برسه بان دفتا مینیستراد رازمت سدل کوشته اما ایروازن گنجت ست دینادل. Последние годы при помощи МЧС России были построены, реконструированы и капитально отремонтированы здания пожарно-спасательных частей в городе Цхинвал и районах республики. Кроме того, МЧС России для полноценного функционирования МЧС Южной Осетии была передана 45 единиц спецтехники. По договоренности с Россией в республике создан государственный материальный резерв на случай чрезвычайной ситуации, который наполняется всем необходимым имуществом. Сегодня с российской делегацией мы обсудили ряд вопросов, которые, я уверен, в самом ближайшем будущем скажутся на работе нашего министерства. В том числе вопрос пенсионного обеспечения наших сотрудников, решением которого на сегодняшний день озадачено и руководство республики. Арфейн хасте кушетен захта хитсавад сардар джусойт Константин Уйма Бакаст президент Гаглойта Алана Фестегдер. Вы в любой момент готовы оказать помощь, противостоять стихийным бедствиям и спасти человеческие жизни. И всегда с честью выполняете свой служебный долг. Ваш самоотверженный труд, ответственность и профессионализм являются гарантом спокойствия жителей Республики Южная Осетия. Все, кто остается в этой профессии, посвятив свою жизнь служению народу, заслуживают благодарности, уважения и высочайших похвал. Президент Барамын Магаска России Валваткон аварт министрада зангсир вастен хмапацахадун службы академии хорзах дженерцет кадордине. Хафтама хусари рестойнаг ирвазенгане кустуатыт салдар службы ганеджа хорзах дженерцедесте пацахадун хорзахтай.
России Волваткон Аварта министр Александр Куренков Нумеймо Арамбер Дуавчты Разран Хаскотто Ефицо Хадивак Илья Денисов. От имени МЧС России и от себя лично сердечно поздравляю вас и всех юго-осетинских коллег с 15-летием со дня образования Министерства Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С особой признательностью отмечу, что в непростое время после начала специальной военной операции Республика Южная Осетия одна из первых поддержала Российскую Федерацию. В Донецк и Луганск направлялись гуманитарные грузы. Эвакуированные из зоны СВО женщины и дети приняты в Схинвале. Им оказана необходимая помощь и поддержка. И ключевую роль в этой работе сыграла именно МЧС Республики Южная Осетия. По линии наших ведомств сформирована необходимая договорная база и налажено тесное взаимодействие, что способствует повышению уровня готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Министр Гасети Ибрагим Амацалдар Кусаджа Хорсахчинер ЦДСТУ России Волваткон Аварта министра Майдан Тайза Содружества во имя спасения. واجد خسماوت دلیگاتی آبخاز ریسپوبلیکای در خلاردون بستقاق ناد مینیستر فتسا خدیوک در خصاری رستون و الوتکن آورت مینیستر اما سال در کوسجس خورزخ چن کوتا مایدان تی 30 لت مینیسترسوا بارون ابخازی مازال دارت در کوتا برگ بونون کنسرتی گازر تستلا بیت تعلیم چی خوی تالدینه تا تاکسان اینفورماسیون را واقدابون För det bästa kockande memorial raz abon severtui dilinte ama vinukte. Ceremonie khad restui khusar irstune walvatkum overte kushte sasar gasete Ibrahim afteme. Aftema Respublike wajete. Abkhazak Respublike ama warasi Federasie walvatkum overte ministrate mineverte. اما آبون و رسیق دلیگاسی خیمه راستا خیصاد سردار جوسویت کنستانتین و ایرار فکوت تا واجتن اما سس خورزخچن کوتا پرزیدنت نومه. خیصاد سردار جوسویت کنستانتین آبونی خیمه راستا و رسیم آبخاز و الوت کنوورت مینیسترات делегациите و دو نرسید استخوصاری رسون و الوت کنوورت سرست юбилейме. В первую очередь хочу поздравить вас с Днем гражданской обороны Российской Федерации. И что знаково, мы сегодня отмечаем 15-летие образования МЧС Южной Осетии. Отношения между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией складываются в духе сотрудничества, интеграции и носят стратегический характер. Активно развиваются отношения между ведомствами, между МЧС Южной Осетии и Россией. Мы все помним, какую помощь Россия оказала при становлении нашего министерства. И до сих пор оказывает помощь, за что хочу выразить благодарность вам и всем нашим российским коллегам. خیصاد سردار بانسان کوتا نفسای کاییس کستت تاخسر مخواسته دارتر در فیدار در کنزستم. ورسی فدراسی و الوت کنوورت مینیستر خدی و گیلا دینیسوف بانسان کوتا زنگال ورسورای در کار خایزسته سکالگتن با خسکنن. Как вы уже правильно заметили, отношения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия носят стратегический характер, о чем свидетельствует и указ нашего президента Владимира Владимировича Путина 23 года, где эти цели целиком полностью обозначены и совпадают с теми, что вы сейчас сказали. За время взаимодействия и стратегического партнерства МЧС России провела ряд гуманитарных операций на территории Южной Осетии. Это выражаю уверенность о том, что наше партнерство продолжится. Мы с Ибрагимом Алимбековичем сегодня еще обсудим ряд моментов по совершенствованию, оптимизации структуры, по профессиональной подготовке. И уже начали это обсуждать. Я думаю, что мы найдем общий язык. Не то, что найдем, у нас он есть. Мы разговариваем на одном языке, на языке профессионалов. سیوداد قوستارد معخواست خلال زیناد اردینه خورزخچ نرسید و رسی فدراسی و الوت کنوورت مینیستر خدی و گیلا دینیسوف. Служу России и делаю укрепление взаимодействия и сотрудничества наших стран. Спасибо большое. خورزخ ترایسو دلیگاسی این نوانگته در
Կոստեզարինը գոզետատը սարմատ ինվարմացորաղտ աբուն։ Walvatkum overto ministradel fintesose kesachest uiceten rovdestun mozelte arrestarcedeste podsachodun universitete. Ведомство службы генджета rovdestuise цеттезинат. Ender emender Walvatkum overte archoen kutkave udette. Խուսարիրստոնը պացախադոն ունիվերսիտետը ռավդստոն մազալ տավեդ վալվատ կունուավարդը մինիստրադեն մազալ նսան գունդուեդ կստվատլ ֆնտես ազը յուբիլեյt ստեն սենարի մագասկա ունիվերսիտետը բաստխայ արտա ստուդենտը բազատ դուարախ կադայ ամասն ըտտամա ռախիզան նալվեդ վալվատ կունուավարդը մինիստրադը կուշչը տարվնալ տույսա իրվազն կանմը Սենարի մագասկասա ყوامە فێرڤەزن کۆتای کۆیواسینل قۆماسێتس کوخکۆن دارستوید ویفرتسم وزه کنسترکسی رواجه گنانیز اما آدم راخیزن کنوی آرستاده کروی ناگوالات گوتای راودستون مازال تودست برک بومت دیلیگاسی ترتس دیس ودون مینورده و رسی فدراسی والوت کنوورت مینیستر خدیوک ایلیادینی سفبانسان کوتا خورس ست دینات که راودستوی اما سرازت سخسته و دیس ودون ایتک خورس که سخست کوتوی Пожарно-спасательные подразделения показали высокий уровень выучки, слаженности и готовности к действию. Показали различные способы спасения людей, подачи огнетушащих веществ на высоты, применяли альпинистские технологии. То есть подразделения пожарно-спасательной службы готовы к ведению любых действий на территории республики. وی تمام مازال تکرون universitet بستخای بندنتل ارر غفتونوج دریو بلخ با خواجم سپورون گردم کوشت تاجری دوریل آزیل نفستی و گن کرون مفیست سا آخرتم آخم خوز آخرتم مینیستراد کوشت ترال سونس ارول بوندر. Это как бы наша повседневная работа. Мы сверхъестественно ничего не показывали. Это каждодневный наш труд. Учения у нас проходят почти каждый день. Ну, каждый день, я имею в виду покараульно, каждый день. А так, через 3-4 дня каждый караул занимается своим профессиональным делом. کسوات служба گنجت ارمبرد و افجتن رافدستوی دلخواه تاکتیکون گننتم کد آرخان قوزنگ سیورس رستجه آفتما آدم ایروزن کنن ایروزن گنن بیراد سیوازن خادیستوی مینیستراد کوشتای فنزای فلدر پلیتیانا میدوی ترینات اینفارماتسورا واغدابون Na Respublike Ertaj arxfaslam darudzen ertasume. Respublike kuxtarive gadma kusecemei uresi je bazaradun tavartalce fitun tesevera ui mandava nebestel. Urechtare kustezarine reportaje. Хуссарирестон артасом фаслам зен артаджар 10 октября югосет нефтепродукт артагой канзам фензай авсумма. Автомобильный бензин 90 с автономным числом 92 по 57 рублей за литр. Если посмотреть по рынку нефтепродуктов в республике, это на 3 рубля дешевле. Такие меры господдержки не отработываются в соответствии с поручением президента, и в дальнейшем они будут реализовываться. То есть снижение стоимости нефтепродуктов будет продолжаться. Умалда махисат кусит самайварасиай و خساریرستو نیمه بازار دون تاورتل سفیدتون تسورتاوی دون فتسگم سنتیابر وراسی خیساس فیدار کوتا خساریرستو معتیت آموجنال ستاورتت سوا و فدل فیدتون تبرد واگورد. Есть отдельные товары первой необходимости, которых такие ограничения не коснулись, но в зависимости от стоимости, от валютной стоимости доллара США, такие пошлины будут составлять от 0 до 7%. Совместно с нашими коллегами из Российской Федерации, это Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Республики Южная Осетия отрабатывают возможные экономические последствия от таких ограничений. Вместе с этим правительство Республики Южная Осетия обратилось в правительство Российской Федерации для того, чтобы исключить распространение вот этого постановления на Республику Южная Осетия, то есть на социально-экономические взаимоотношения, которые происходят между нашими странами. Татат замбулат кудбанасан кутта автомай варасия коллегатиме бомбарсуй карази хамасоқоттагал кусен сарвал бундер. В ближайшее время, мы надеемся, будут приняты соответствующие изменения для того, чтобы предпринимателей Республики Южная Осетия это не коснулось.
Вместе с этим те последствия, возможные последствия, которые могут возникнуть в связи с применением 7% вывозных таможенных пошлин, по ним мы дадим в ближайшее время уже оценку, мы просчитываем сейчас и дополнительно сообщим. Umejaldaj mohicam bochaszkaninek támasz rozzinят tetszette kerenc, a vartavejkenne logavartam. Szemej tamožnjaj darifta, mána darifta, arbasztun kanő araszjánye himideg, nem a huszari rösztönöl ma parahat kanői. Kosztezerina kosztaida információra vaxt abun. Investicijon programmaj felgette snavara rajone dorterdar arastsave bire fatirun khazar bakun derced kusteten sefelderhay arastodun objekt babere kutta nevotskaseg bjazert stilla. Инвестицион программай фалгатта знаура поселоча Амайнц артаваладзугун царан хазар арастад маравнал той волдзаджа махцы хатсак тафейттан вудум магасказаганис арастад темпта равдзай кейт савенц. Наш объект там кусен мордамай. Азыкаруман практически фауджинис. Валама бубери хадяши. Мен агасто вачестам сакашима. Каджишава штукатурка, электропроводка, сантехника, кришаер кусинч. Амена фасадрайдавиш там магазин. دوه подъездом бестахайвден استسکای دوه مرتخاتنون فاتیرتم سفزات اخسای کвадратометрай филдер каменудзен آخم فاتیرتاوزستن ردوج دومن تمگسکم فنیگنن اما وازگیسن خاتن تخرینک گنن اما بالکون پرویکتار استوافت سمید سرجت سروی خرزوادت اما ماتسال تخصوی Завода с квартира жесте دیگه دو کناتا با 64 65 юта 64 اینا تا اختصاص 64 تا اختصاص 65 تا اختصاص تاجی دو کنات نیتما دون تاسته 73 کвадрата. ریدگن خزار کننس میدکاگون کستت از ست کننس سیسته آسترد цар. میدکاگون کستت کنن فالدت کوشت نریدگن سردن سیسته اما راست کننس آسترد آتس کستت فاودست یومی موی فستا رفنالدست خاتن تخرزارست کنن کستتم. سردن امالستگ میدکاگون کستتل بیر رستگ цел اماول باستو آرستاد اکسپلواتاسی مراتن رستگ و مگسکز کوسنس پروفیسیونالو ناراجته کد بنتو نافته ارتسوککتدر. Навакорije стяжката от чистову стяжка саражист, райдерис там разом. Масте литикама чистовой отдел караентой. Маду астас райдерис там варен. Техника на химидариш, на кавину, материал да практически ясно решает проблему. А функция запускана, че проблема най. وی میومم برزنس خزارا خست به بیتینال نخستم گسکه کتسه بونغت دباوات زویت کستت فوزست این نگوری واقس رست جمارف نالدست خزار دیریتوری خرزار استاد مده سوالت تنزوزن قازم فزوات اما ماشینت ارومن بناد بانسانگون کدر صدافتم خزار اکسپلواتاسی مراتست آزه کرون بیازر تستیلا گاسی تارسین تا تاکسان اینفرماسیون را واقدابون آخر گنج بون خدرازمه دارتر در سته کنم آسو دست نیادو مینورته تخی ارمجته. ندارتر ریپورتاج قایتار یسارده فلدر خایس نوون کتا رزگه فلتر قوملودن. A чем меньше вот соскоптера, вот чем меньше площадь, тем больше сопротивления. И вот от длины проводника как зависит. То есть чем длиннее проводник, тем больше сопротивления. Gajit nanulic poroz derge jezonen zinetanie Frau Kanekes der Falterankus Trinval rajon Satiqara Stavkak skolaje Respublike Khusari restone pedagogon Institut Fizika و Matematika fakultet kastfaune fasta nanuli akhorgenege kusen raidetta s skolaje akhorkottawm umaksuis Stavkak skolaje kodzaxe aftamay skolaje ko akhorkotta و dravzersta yesombun desniad amail US modernikov fasmon kotta skolaje akhorgenege desniad kravzaray wat fitsad در قوم ورزای سوالته ارمست بلوغات زناو فلا دم قوم ورزون زينات سوالتم رفضاوي سما ودا كستر خوز در تزني سوالته در دفن در ورزسته من مگسکا زافته خود کنن آخرن من مگسکا تخچنستر نسانیگی مخ سوالتنی ول در زورم آخر نه آخری
نیکنه با کوستنه کم با کوستنه آخره مثلا خیلی در کنه فضاست که آخره خود زنیسی که آخر کنه وقت کفند در دکست سارزنه کفند در دبنات زنیست ما کوستنه دخیل زن هنر ما مفنده رار فکنون سوم خورگنه جبونو دیلم چی دیلیا ماما نیست اولا خورگنج تنون نومای فنده رار فکنون ابتا خورگنج تنده نانولی مازاق تا زرگه آخر گنج دست نیاداف توارس تا امایو یراز آل خصون ارمجتا راورد تا امایو سنامت تا اوروج تیمه آفتما یخیول کستا اماوی تک خورز آخر گنگی آخر گنینک تا رایگوندست سه آخر گنگی از آخر کن استم کلاس امانن فیزیکا توجیست دکاغاز 0 متر 900 دکاغاز امامو تن خورز آخر گنگ یوروکتینی ما خالکو در بامبارم اینجا بخن سیم بارن کنه میشتندی کنم بارم و دیوای بافرسم اما نیای بارن کنه نواد زماست گرزه ایرون قوت راده گای کسختوی وقت سویس سکولا در نپرخ کتوی آخر گنجت اما سکولا زوت باقودن در بنت تا آگورن وروک توازنن ساتی قارقاوه سکولا کفازند ود نانولی رایدت تا اوم کوسن فیزیکای برید میدای دارت در ماو آخر خیاد سرخلوک در یکالیگه تقار مخواست دارنز سکالیگه ما وارزن سی امین ایر باسد مفین قلمکسنز هنرقت سی نانولی دمیتریبنا باشش كد آخر جناك نبلا كدا دايما قافتها وتنخوز دايما خورس قمل جناك از قمل كدا دولا بوما يبجز يا آخر ايدار يا ساخر ايدار اما سا وقا خواست ايدار سترتن خورس يا كستر لبو فرول يا كستر لبو مخرا وقتانو اما هير لبو كانت تيرا تجيب كسا كنت ميديسين نقاجيناي هفته خورس آخر کتا یه خدک نمزاو چه کوس بطریو انو دست آسه سجا مازیرن کوسه زاو چه در کوسه اما او تنگ امبارگا دیمونگ یا آله آخاسته در او تنگ آخر گنجت امباره سا وفرش شوه كدن فازاخنج آخر جنس تصور مجسكا وما درتنج لامبناك باقوس من در فندی سال در نخواست ندوری دیویتری بنای تخیزاقن کد آخر گنه گفت بود چه خورز آخر گنه گیبرینیک در زون خورز سلط در ارزن سپیرم یا ام خوشتی مدارو تخچن زباخ ما فند زاغن ما کالیگو تنسیب بتندر سوم سبارک بون اما ما فند نیست کل آخر گنج تنومه ابد آخر گنج تندر زاغن رار فکن تمه سلال در سوا سبارک بون رسول ده قلزگی خورزن تست تسنو سکوسته میکه زاغن قل تمه دارید در نگو خیدر خورز آخر گینک تلسامخ در تخسمور آرخایم تمه دارید در نسولت ده آخر گنج کوستن سون نو قومه وار زایرخ سایس ولت دیمه کوسن امبارایسه تا وایسه ده اود قارمی اما آخر گنج تم خواهنه آبون ارمج قایتار در گجیت نانولی و تا آلونا گاسی تارسینر سویت زاری ما اینفرماسیون رو واقع Дортар бозунгевт на республике сутке дергат сохен буна гаду занвоима. Znavara rayonu udzen Ivgosest bune irtindes gradusu ikhsaveta tsippar. Zavara rayonu Ivgosest bune irtin gradusu ikhsaveta tsippar warzen kevda. Koysay der Ivgosest bune ivendes gradusu ikhsaveta tsippar. Leningor rayonu Kurbunegat bune tsipperdes gradusu ikhsaveta funz. Respublike stolica Tshinvalta udzen Ivgosest bune tsipperdes gradusu ikhsaveta tsippar. آخر مدست نبود خبرتم. نرودو فیلم بالد میفیره.